उदालगुरि बाक्सा आरो चिराङाव दिनैसिम D.El.Edनि फरा फोरोंथाय जायाखै। बेनिखायनो बेनि खाबुखौ होनो सदनाव दाबि दैखांदों BPFनि MLA रबिराम नार्जारिया। आथिखालाव सासे फोरोंगिरि जानो थाखाय D.El.Edआ गोनांथार। गोबाङानो D.El.Ed फरायनायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों खाबु मोनैनि थाखाय। बेनिखायनो उदालगुरि, बाक्सा आरो चिराङाव D.El.Ed फरायनायनि खाबु खालामना होनांगौनि सदनाव दाबि दैखांदों MLA रबिराम नार्जारिया। बाक्सा दायट और आमार चिरां दायट तिनिटा दायटत एतियालेके आमार D.El.Ed क्लास होवाई नाई एते टीचार हबले हले टेट पास हबई लागिब D.El.Ed पास हबई लागिब गतिके এইখিনি D.El.Ed पढ़िबर कारणे दायटत आजिलेके जुदि टीचार एपइंटमेंट दिया নহয় दायटकन बनाई दियार पाछतो आजिलेके हितो आमार छात्र छात्री सकলৰ কাৰণে পঢ়িবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি যদি দিয়া নহয় হেতুটো আচৰিত কথা হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় গতিকে আজিৰ এই যত নেকি এসেনশিয়াল কোয়ালিফিকেশন রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশন D.El.Ed আমার LP UPৰ কাৰণে এই D.El.Edৰ ব্যৱস্থা পঢ়িবৰ কাৰণে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে এইখিনি সুবিধা যাতে পায় সরকারের পৰা এই তিনিটা দায়িত্বত সোনকালে এপইন্টমেন্ট দিয়ার ব্যবস্থা লেকচারার এপইন্টমেন্ট দিয়ার ইনস্ট্রাক্টর এপইন্টমেন্ট দিয়ার ব্যবস্থা কৰিব লাগে মই এইখিনি দাবী জনাইছো।